Okay. Ito pa rin. Nakatarya-tarya na to. Tayo na. Hati-hati yung kanin. Yan. Walang labangan na yan. Walang lamangan. Lumama sila? O, apat. Nagsama-sama yung apat. Pinakalan na. Pauwi na kami. Okay. Success lahat. Na-receive naman. Ito yung ano na, pasahero. Yan, yung may back ride. Mga dating konduktor. Lord, bless nyo kami sa biyahe namin pauwi. Thank you, Lord. Amen. Sa alas 7 na ito, ubos yung lugaw namin. Sarap, panalo. Manyaman, Manyaman kinlolot ba yun? Lelot. Ay, lelot. Ayun, pare sa overload. Manyaman kinlelot. Kenny. Kenny. Si Diwata ba nakita mo? Balik Santa Maria. Santa Maria na. Oo, Santa Maria. Si Diwata nakita mo? Sa Tatapo. Ayun, pare sa overload. Si Diwata. Diwata rin. Uwi na kami, guys. Sige abat, Diwata. Maghahatid na kami ng ano. Salamat, Mars.